O bilinguismo. Muito se fala, e daí nós da fonoaudiologia temos um histórico importante de livros. Me recordo agora, olhando livros, lendo livros, no qual tinha-se, claro, que exposição à criança a várias línguas pode, né, dentre outras condições, pode trazer o atraso de linguagem. E nós estamos vendo que isso tem mudado, né, no avançar das pesquisas. Depois eu até vou compartilhar uma pesquisa que eu vi americana importante, mas gostaria de entender, porque muito nós temos a prática, né? Então nós vivemos num país, né, de fronteira, o que nos faz ter uma grande prática em relação a essas questões do bilinguismo, tá? E como que, ao seu ver, na sua prática, isso tem desenvolvido, né? Você olha os pacientes e o que você tem lido também, como que está em relação a isso, o que você tem orientado os pais. Bueno, en realidad, como dijo Andri, sí es una pregunta, la primera pregunta que siempre me hacen cuando encamino para Brasil, ¿verdad? Y el idioma no va a afectar. ¿Y cómo va a ser si él no habla luego y ahora se va a confundir más, ¿verdad? En la práctica y en la realidad que hoy nos encontramos, muchas veces es necesario hacer esto, pero hoy en día se puede ver inclusive en estudios que los idiomas o introducir un nuevo idioma al niño no da un efecto negativo, sino positivo, ¿verdad? Y muchas veces también eso yo explico a los padres. Si bien hoy nos está hablando, está en proceso de adquisición. Y como había dicho en el inicio, necesita de ciertas habilidades primeramente para poder obtener el habla, ¿verdad? Entonces, más todavía, y por suerte, somos ciudades y países con similitud en el idioma, y muchas cosas son iguales y otras realmente son diferentes, pero se puede entender y se puede estimular en el idioma portugués, tanto que ya hubo casos donde primero aprendió el portugués y luego el español, ¿verdad? Se va trabajando en conjunto para que eso se pueda ver. Entonces, no es algo negativo, ya no lo digo yo, sino estudios así como habías mencionado y luego también creo que vas a mencionar, ¿verdad? Pero no es algo que se pueda ver como algo oscuro o que no va a funcionar. Tanto que el objetivo siempre es la adquisición del habla, ¿verdad? De la comunicación en general, y eso se realiza no solo en el español o en el idioma natal de ese paciente, sino que se puede introducir otro idioma y fomentar de esa manera lo que es el habla como tal, ¿no? Ótimo. Eu acho que esse ponto aqui traz, então, referências também a essas questões científicas, né? Então, já temos alguns estudos, isso tem avançado, né? Isso tem ainda, precisam de mais estudos para nós termos um olhar muito claro. No entanto, nós já temos alguns, inclusive alguns estudos americanos, tá? Que nos deixa mais claro que esse processo é de fato o que a Anne trouxe. A criança, ela pode ser exposta, inclusive pode, né, agregar muito essas questões sociais da criança e a base linguística. E quando nós restringimos os pais a só uma língua, por exemplo, fale só português, e eles estão lá, a língua materna é o espanhol, por vezes isso pode trazer um conflito e uma angústia diária nessa família. Então, tudo eu falo que nós temos que ter um equilíbrio, né? Sim. Um equilíbrio. Então, se esses pais já falam melhor o português, nós podemos pedir para que priorizem em um primeiro momento, né? Mas se esses pais não falam português, imagina o sofrimento que seja tentar falar português em casa. Eu não sei, mas eu vou tentar falar o português porque o meu filho precisa do português. Então, alguns estudos, inclusive, nós vamos deixar, como a Andrea
Daiane trouxe, para vocês acessarem, colocam esses discursos dos pais, né, dessa ansiedade, desse conflito que seria, né, tentar trazer uma língua lá para casa que eu ainda não sei. E quando eles fazem por palavras soltas. Sim. E aí isso para a criança não é um bom modelo também, tá? Exato. Então tem questões aí a serem avançadas, mas o que a Anne trouxe aqui é importante. E também é discutido muito no artigo. Uma vez que eu tenho uma boa base de linguagem, pré-requisito, você está trabalhando essas questões, a inserção, né, da outra língua pode ser feita, desde que você tenha certeza disso. Quais são, então, esses pré-requisitos? Para que eu deixe uma base de linguagem boa, né, sustentada? Bueno, para continuar con esto también me gustaría dar solo un ejemplo de vivencia que tuve en el área profesional con respecto al bilingüismo, ¿verdad? Y voy a contar 2 casos de nuestros pacientes. Uno de ellos que realmente es paraguayo, nacido en familia paraguaya y de habla hispana total, donde ni los padres apenas entienden el portugués y hablar mucho menos, ¿verdad? Entonces era un recelo muy grande también de ellos. Cómo va a ser la cuestión del idioma, ya que viene y hace terapias acá en el Brasil, ¿verdad? Y que adquirió el habla, comenzó a hablar en portugués y luego se introdujo lo que es terapia en español, sin dejar sus otras terapias de terapia ocupacional, psicología y demás en portugués, pero el área de fonoaudiología fue reforzado en español y hoy en día ya es un niño que realmente habla los 2 idiomas, pero es mucho más fluente en español porque su familia, su ambiente le habla en español. Y ahí traigo lo que dijiste, que ese ambiente donde solo le hablas palabras cortas y claves para una familia que no habla el idioma que se le propone, es mucho más difícil que el niño lo haga, ¿verdad? Y el otro caso es que el niño un niño, nuestro paciente también, no tenía la adquisición del habla, o mejor dicho, lo tenía, pero muy limitado y netamente de su interés, y le salía mucho más el inglés, ¿verdad? Y en ese proceso de evaluación con ese paciente, él comenzó a cantar así en inglés o algo, y yo ahí le comencé a hablar en inglés, ¿verdad? Nombrarle cosas en inglés, y ahí tuve yo su atención. Y con eso introduzco tu pregunta, la respuesta a tu pregunta de cuáles son los prerequisitos, ¿verdad? Y uno de ellos es esa atención. Que te mire, que tenga interés por vos, ¿verdad? Que sea un niño que no solo esté jugando con lo que él quiere, sino que también comparta, le llamamos atención conjunta, a un prerequisito que debe verse y debe tener el niño para poder adquirir el habla y todo tipo de lenguajes como general, ¿verdad? Y uno de ellos, por ejemplo, es el demostrativo. Que yo solo quiero mostrarte ese libro de forma compartida. No necesariamente que yo quiera el libro, sino que mira, ¿verdad? Entonces, el señalar con el dedo índice trae un prerequisito, que es además el señalar la atención, ¿verdad? Y el otro que es de pedido, ¿verdad? El apuntar de pedido, agua, ¿verdad? Quiero el agua, entonces se me entrega el agua. Es un prerequisito que parece muy simples, pero que en realidad es una dificultad muy amplia y grande en estos niños que tienen falta de repertorio de intención comunicativa, ¿verdad? Y otro prerequisito es sustentación de una actividad, el juego simbólico, el juego funcional, ¿verdad? Que yo agarre una tacita y que, si bien no tengo agua, ni té, ni café, yo pueda jugar, pueda compartir contigo también, un juego funcional con los autitos que realmente lo haga con el movimiento específico para eso, con la olla que dé la vuelta, el avión, ¿verdad? Y no, ahí vemos también
si es que el paciente tiene un padrón limitado en cuanto a juego y en cuanto a interés. A veces específicamente ven el objeto, pero algo extraño de ese objeto, o sea, ruedita, o un tornillo, o algo que se prenda nomás y no está jugando realmente, sino que tiene solo ese interés. También baja tolerancia a frustraciones. Otras cuestiones conductuales que ya se ven cuando se le quita un objeto o un juguete que demasiado le estaba gustando. Y también se ve mucho que si es que les gusta demasiado algo, se van a quedar o toda la mañana o por horas jugando solo con eso, ¿verdad? Entonces hay una limitancia. Otro prerequisito que hay y que debe de tener es esa intención comunicativa y no ser un niño que solo está ahí y que se le tenga que llamar varias veces y no esté respondiendo, sino que hay un conjunto de habilidades que debe presentar, ¿verdad? Y esa sustentación de actividad que había mencionado también, ¿verdad? Que no solo venga acá, ya tire, juega con este, ya tiro, ni siquiera experimentó, vivenció lo que es el juego real con estos juguetes, ¿verdad? Então, eu quero fazer um destaque aqui, que eu achei muito legal e necessário, são transformações que nós passamos na fonoaudiologia, que os terapeutas passaram. Então, quer dizer que você usou a língua, o inglês, como uma base de vínculo para essa criança, né? Então, como a criança gosta de carros, esta criança gosta e gostava de falar inglês e você utilizou o inglês para o vínculo. Então você utilizou a língua que neste momento a criança teve interesse para chamar a atenção dele, para aí sim colocar ele no setting, depois com a outra língua, que era o português, né? Sim. Então olha que importante, né, Andriane? Ter esse start. Poderia muito ter o olhar lá antigo, não é o inglês, então não pode, não vamos confundir. Sim. Não, mas se ele está tentando, eu vou utilizar da língua, né? Para um meio de conexão, para um meio de vínculo com esse paciente. É diferente, olha o olhar aperfeiçoado, olha o olhar adaptativo, olha o olhar especializado e não só concreto ao que eu aprendi. Eu preciso olhar o sujeito, ele quer se conectar, mas ele se conecta. Pode ser o hiperfoco dele, o inglês, e é por ali que eu vou começar. Obviamente, se eu não sei, isso fica mais difícil, né? Mas o profissional que tem, não se restrinja, né? Olhe para isso, olhe as suas potencialidades, as vias de conexão com esse paciente. E você vê um olhar muito especializado, né, na fala da Anne, quando ela coloca, né, a condução. Então, ela entende que o processo da linguagem, ela não é um processo que se remete apenas à fala. É comunicação, é cognição. Então, olha como que ela coloca. Ela teve a base e conduziu com os demais profissionais para dar essa base de cognição para essa criança em uma língua e depois conduziu, né, quando a criança já tinha esse repertório, já tinha essa base, já tinha esse processo linguístico, né, consolidado, conduziu na língua materna, que faz todo sentido, para aumentar o potencial dele e a fluidez de fala, né? A fluência. Então, olha essa condução, isso me remete muito a um profissional que entende a sua perspectiva e também entende e valoriza a perspectiva dos outros profissionais.